Hello guys, mga idol dyan, mga subscriber dyan. Mahiya man ako magsabi guys. Wow. Atin-atin lang to guys ha. Guys. Baka may ma-share kayo na ano guys, magandang content. I-comment yun sa akin guys, i-share. Akong maisip na content guys. Naubusan ako, maliit lang kasing mindset ko guys. What? Guys, yung magandang content guys, maghintay lang ako guys. I-share nyo naman sa akin guys. Kahit isa lang guys. Maragdagan yung mindset ko guys. Huwag kayong maingay guys ha. Tinatin lang ito, mahiya ako guys. I-share nyo lang guys. I-comment guys. Kung anong mas magandang content. Kasi naubusan na ako ng content guys ba. Thank you guys ha. Thank you daan guys. Naghintay lang ako guys. Yung maganda guys ha. Magdagan yung ano ko. Mindset ko guys. Salamat daan guys ha. Dugay-dugay na guys. O share dayon. Di magulat to guys. Thank you daan guys. Bye bye.